নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ওয়েলকাম টু কম্পিটিশন কেয়াৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স ডেইলি কন্টেন্ট সমূহলৈ আগবঢ়া আগতে বলক আজিৰ কোট অফ দ্য ডে টো চাই লওঁ The man who asks a question is a fool for a minute. The man who does not ask is a fool for life by Confucius. আসলে এই নলেজ যেটো বস্তু হেতু আমাৰ শেষ উখালৈকে আমি আহৰণ কৰিলেও শেষ নহয় ৰাইট ইমান ভাষ্ট হয় এই নলেজ এটা কিছুমান বস্তু প্ৰতি আমাৰ হয়তো আইডিয়া নাথাকিব পাৰে ৰাইট ইন দ্যাট কেস আমি আনৰ সহায় ল'ব লাগে জানিবলৈ হে আইডিয়াটো পাবলৈ বা হে জ্ঞানটো আহৰণ কৰিবলৈ এটা কিছুমানৰ মনত কিছুমান ভাব আহিব পাৰে এই মই যদি সুধি দিওঁ মানুহজনে কি ভাবিব বা হে মহিলাগৰাকী কি ভাবিব যে মই ইমান একো নাজানোঙে মই ইমান নলেজে নাই ৰাইট somewhere হে বস্তু এটা ভাবটো আহে আৰু আমি সুধিবলৈ যত্নই নকৰো কিন্তু আমি সুধি দিয়াত আমাৰ কি ক্ষতি আছে মানুহজনে ভাবিব পাৰে মানুহজনে নাজানে বা আমি ফৰ এ মিনিট আমি নাজানিব পাৰো কিন্তু once we get that knowledge right আমাৰ যেটো জ্ঞানৰ ভৰালটো হেতু আৰু বেছি আপগ্ৰেড হৈ যাব আৰু কি জানি এই যেটো আমি নলেজ পালো যেটো আমি জ্ঞান পালো হেতু দি আমাৰ লাইফটো আৰু বেটাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি যদি একো নুহুদুঙে আমি তাতে আমাৰ জ্ঞানৰ ভৰালটো তাতে সীমিত হৈ ৰল আমি আৰু আপগ্ৰেডও হ'ব নোৱাৰিম একো বুজিও নাপাম কিন্তু আজিৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ হয় যেটো এটা গুগল আহি গৈছে হয়নে কিন্তু গুগলে জানো সকলো এনসাৰ আমাক দিব পাৰে কাৰণ মানুহৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু গুগলে কোৱা বস্তুৰ মাজত বহুত ডাঙৰ এটা অন্তৰ আছে নহয় জানো এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আচলতে আমি এছেট পাব পাৰো ৰাইট এছে সমূহত আহে হেকানে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোট অফ দা ডে দিও সো দ্যাট আপোনালোকৰ এছে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন বা এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক পায় তেতিয়া আপোনালোকে ভালকে এটো এটেম্প কৰিব পাৰে ঠিক আছে অলৰাইট ইয়াতে আমি কি গম পালো the man who asks a question is a fool for a minute the man who does not ask is a fool for life alright okay আৰু এখিনি হৈছে আজি টপিক সমূহ যেও আমি ডিসকাস কৰিম আৰু আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে the Assam Tribunal পৰা Mission Basundhara 2.0 and this topic is very significant from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 5 Assam issues current news to saw recently our chief minister of Assam tekhete ei Mission Basundhara to aku launch koibo in 2.0 version ঠিক আছে already Mission Basundhara to launch kora hoisle joa bosor kintu eta notun eta version anibo which is 2.0 right for new service and purification of land mission services can now be available to ARTPS portal all right eta ya pa abe janibo laibo Mission Basundhara no hoy ki okay the Chief Minister of Assam, Shri Himanta Biswa Sharma, launched a Mission Basundhara to resolve and make land revenue services more accessible to the citizens of the state, right? It is mati bari khetrot. Ami jodi dhoro mati potai lobole hok ba enoka jamabondi ulwai hok ba kiba kibi bahut basic complex hoy jay and it takes a lot of time. Logote ei jitu mati bari khetrot bahut besi উৎকোচ লোৱা মানে উৎকোচ মানে ব্ৰাইব ৰাইট ব্ৰাইব আদি কৰি বহুত বেছি অ্যাটাচ হৈ থাকে ইয়াৰ লগত সো বেসিক্যালি যেটো সাধাৰণ জনতা এই সাৰ্ভিসটো লবলৈ গলে বহুত বেছি কমপ্লেক্সিটি আহি যায় ঠিক আছে হে বস্তুবিলাকক আসলে এড্ৰেছ কৰিবলৈ আৰু এটা স্মুথ ফাংশনিং কৰিবলৈ এই মিশন বসুন্ধৰাটো আনা হৈছিল ঠিক আছে the mission envisages reducing dependency in the updation of land records through Mission Basundhara more accelerated disposal of services sought by the citizens and creating the ease of business environment in the land management ecosystem right a land management ecosystem to बहुत बेसी complicated हो जाए নহয় জানো ইমান বেছি pendency থাকে কামবোৰ নহয় যেটো সাধাৰণ কাম within 15 days হ'ব লাগে হেবলা গৈ কৰি pending কৰি like 3 to 4 months লাগি যায় আৰু বিলক এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনতা বহুত এনেকুৱা ফেস কৰিব লগা হয় হয়নে হেকানে এই মিশন বসুন্ধৰা তো আনা হৈছিল আৰু ইয়াতে ইমপ্লিমেন্টিং ডিপাৰ্টমেন্ট কোন হয় ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেন্ট ঠিক আছে দিস ইজ অল অবাউট মিশন বসুন্ধৰা অবজেক্টিভ হোমো কি হয় অবজেক্টিভৰ কথা যদি আমি চাও Mission Basundhara was launched with the objective of better disposal of disputes of land in the states. Now, citizens will get their land surveyed by drones by the government of Assam, right? ইয়াতে গুটে ডিজিটাল হজলিও আনা হ'ব ড্ৰোনস আদি কৰি আনা হ'ব গুটে ম্যাপ আউট কৰিবলে মেজার কৰিবলে ঠিক আছে আৰু বেছি ইজ কৰি পেলাব
Several services will be provided under this mission, like the transfer of lands, mutation of lands, and partition of undisputed cases. Surveying of villages will be done under the mission Basundhara. আপোনালোকে কেতিয়াবা ঘৰত নিশ্চয় শুনিছে চাগে যদি ককা আইতা নামত কিবা মাটি আছে হেতু আমাৰ মা দেউতাহঁতৰ নামত আনিবলৈ কিমান বেছি কঠিন হৈ পৰে বহুত দিগদাৰ হৈ যায় হেবিলাক আসলে স্মুথ আউট কৰিবলৈ বা কিছুমান যদি ককাই ভাই মাজত বা ককাই ভনী মাজত কিছুমান মাটি অকমান ডিসপিউট হৈ থাকে হেবিলাকো এটা পাৰ্টিশন কৰিবলৈ এটা স্মুথ ৱে এটা সলিউশন পাবলৈ আসলে এই মিশনটো আনা হৈছে সো ইট ইজ আ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট mission which is launched by our government of Assam. Alright, through this mission, the Revenue Department will achieve the goal of 100% digitization of maps and total integration of lands records, maps, registration of the state under DILRMP. ठीक है? So these are the objective of Mission Basundhara. Components of कथा जति साओ. So basically a mission Basundhara তিনটা component আছে right এখিনি আমি মনত ৰাখা বহুত দৰকাৰ কাৰণ এক্সামত আহিলে আমি এখিনি লিখিব পাৰিম প্ৰথমটো হৈছে resurvey of 18789 cadastral villages of 27 districts using the hybrid methodology right this is one of the component দ্বিতীয়তে purification of land records বহুত বেছি কমপ্লেক্স হৈ থাকে ইমান অতীতৰ কিছুমান ডকুমেন্টস আছে ৰাইট এবিলাক সব ইটা পিউৰিফাই কৰি কিনি এটা সিস্টেমেটিক ওয়েট এটো আনা হ'ব তৃতীয়তে আছে polygon survey of non cadastral villages right so these are the main components of this mission Basundhara all right ইটা যেহেতু নতুনকে লঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে mission Basundhara 2.0 হেতুত কি হ'ব basically it to be updated koi dibo right kisman say suppose land related services which were not digitized earlier will be digitized under mission Basundhara 2.0 it had সম্পূৰ্ণ ৰূপে digitization to adopt কৰা হ'ব right ইয়াতে মই আপোনালোকক যদি কিবা কাৰণত ই গভৰ্নেন্স কথা আহে বা গুড গভৰ্নেন্স কথা কিবা প্ৰশ্ন আহে our means perspective then we can definitely address this mission Basundhara over there right the grant of ownership rights to occupancy tenants due to riots the settlement of government khas land and selling surplus land to eligible persons the conferring permanent heritage and transferable rights to tribal people through settlement of their hereditary land up to 50 bighas right settlement of land for special cultivation tea coffee rubber etc to indigenous growers rollout of khazana for online payment of land revenue local tax and other fees right eta ama kitiba khazana dibole koba manubu duro sakoi thake right ako ahi khazana dibole kisman bahut complexity ahi pore in that case khazana hole right digital way joti aponloke khazana dibo pare bahut dangor subidha hobo rollout of auto mutation through Assam for composite land transfer right so these are the new features which are adding which will be added to this mission Basundhara 2.0 all right aru ki services ana hobo under the mission Basundhara 2.0 9 land related services to be provided through mission Basundhara portal right jitu eta notun portal to launch koribo tat aru ei nota tat add kora hoise mutation by the right of inheritance mutation after deed registration the partition of undisputed cases conversion from annual patta to periodic patta that's a reclassification of agricultural land to non-agricultural land less than 1 bigha the striking out of name from the patta allotment certificate to periodic patta legacy data updation or mobile number updation so this will be added to this mission Basundhara portal all right or eta a particular topic to upon base kori eta means answer writing practice question ana hoise what is mission Basundhara 2.0 discuss its features right enogono kisman proshno we can face in our means right he kane ami eneke prepare hoi taka to bhal thik ase moving forward our next topic is taken from the Hindu groundwater extraction in India to CGW report hoy and this topic is very significant from GS paper 2 perspective also at the same time GS paper 3 current news to hoise eto eta hanghatik news je groundwater extraction in India saw an 18-year decline according to an assessment by the Central Groundwater Board right এই water jikhini amar resources hoy ya khetrot bahut proshno ahe
right আপোনালোকে যদি previous questions যি কোনো আপুনি উঠাই চাই তাত দেখিব এটা নহবা এটা হি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন খুদি আৰু অতদিনে আমি দেখি আছো যে বহুত মেজৰ এক্সট্ৰাকশন হৈ আছিল ৰাইট যেটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ কিন্তু এই ৰিসেন্ট যেটো ৰিপৰ্টত তাত দেখা পোৱা গৈছে 18 year decline হৈছে right according to an assessment by the Central Groundwater Board. Such joint exercise between CGWB and state or union territories were carried out earlier in 1980, 1995, 2004, 2009, 2011, 2013, 2017 and 2020. ठीक है sir? It a major highlights of the report which is very significant, right? Any question whichever comes related to groundwater tete ami ei bikhoye amar facts homu tate dangi dhoribo parim thik ase citing this CGW report. Over exploitation jeto asle overall decrease dekha goise in the number of over exploited units and decrease in the stage of groundwater extraction level have also been observed, right? It out of total 7089 assessment unit asle jeto over exploited boli dekha পোৱা গৈছে that 1006 units have been categorized as overexploited, right? বাকিখিনি ইমান overexploited কৰা হোৱা নাই দ্বিতীয়তে extractable groundwater resources ইয়াত কি হৈছে the groundwater research level don't reflect the water that can be actually extracted called the extractable groundwater resources. In 2020 the extractable groundwater resources amounted to 397.62 BCM, which is less than recharge that year. ठीक है से? Okay. इटा याते हमें गंपा उसे जे even how was the increase in the groundwater research possible? Because increase in recharge from the canal seepage, a return flow of irrigation water and recharges from the water bodies, tanks and water conservation structure. Right? Ekhine steps লোৱাৰ কাৰণে কোবান আমি এই increase in the groundwater research to দেখা পাইছো ঠিক আছে আৰু এটা fact আমি জনা উচিত যে India has about 18% of world's population, right, which is massive, but holds only 4% of the freshwater resources. ইমান এটা ডাঙৰ population কেনেকৈ sustain কৰিছে ভাবকচোন, right, য'ত অকল 4% হে freshwater resources আছে ঠিক আছে এইটো এটা fact আমি ইউজ কৰিব পাৰো Now let us understand what are the causes of groundwater depletion in India, right? Prothomto is a green revolution, বহুত important. Jete 1960s jete green revolution ana hoisile. Excessive that chemical fertilizer use hoisile, taso water dorkar hoisile, right? Irrigation adi kori dorkar hoisile. তেতিয়া আছে বহুত massive ৰূপত এই groundwater to exploit কৰা হৈছিল right what the expansion of groundwater based irrigation helped meet the rising food demands for a large population of India it resulted in several environmental implications right ইমান massive population আমাৰ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু তেওঁলোকক ফিড কৰাটো ইমান সহজ নাছিল সেই ক্ষেত্ৰত গ্ৰীণ ৰিভলিউচন টো আনাটো বহুত স্বাভাৱিক হৈ পৰিছিল right আৰু to some extent এই গ্ৰীণ ৰিভলিউচন বহুতখিনি গোটে পপুলেশনৰ ফিট কৰিলে কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যেটো গ্ৰীণ ৰিভলিউচন আহিছে তা লং টার্ম ইম্প্যাক্ট যদি দেখা পাও সে এনवायरमेंटर বহুত বেছি ইম্প্যাক্ট কৰিলে ৰাইট আমাৰ মাটি গুণাগুণ কমি আহিলে তাৰছত water depletion হল বহুত ৰাইট হেকনে কোনবা এটা ৰিভলিউচন যদি ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হয় ৰিভলিউচন বা স্কিমস আদি কৰি আমি শৰ্ট টার্ম এন্ড লং টার্ম ইমপ্লিকেশনস ব্লক সোৱা বহুত দৰকাৰ হৈ পৰে ৰাইট এই ক্ষেত্ৰতে আমি এইবিলাক এটা গম পালো দ্বিতীয়তে groundwater pumping for irrigation right it remains the primary driver of groundwater depletion which can further affect food and water security in India under climate change that's a pumping groundwater from aquifers water flows freely through the saturated rocks known as aquifers There are large and small aquifers and they are the underground water reserves that absorbs water and hold it, enabling us to pump it for use. There's a climate change. The activities that lead to groundwater depletion come mostly from humans, right? But a portion of it also comes from the changes in our climate and can speed up the process. Right? Augment koidibo. So these are the causes, is some of the causes of groundwater depletion in India. All right.
now let us also discuss what are the effects of groundwater depletion. Ki effect hoy porise. See, groundwater depletion will force us to pump water from deeper within the earth. The more we extract groundwater right below the earth's surface, the further down we have to go in order to get more, right? Just in case আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ বাসী হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান বেছি পানী নাটনি হৈছে। এটা ম্যাসিভ গুটে সোসাইটি আছে তাতে, ৰাইট? ফ্ল্যাট সমূহ আছে য'ত শ মানুহ বসবাস কৰে। এটা হে গুটে মানুহখিনিক পানীৰ প্ৰভাইড কৰিব, তেওঁলোকে বোৰিং কৰে, ৰাইট? বোৰিং কৰি কিনি বহুত ডিপ যায় তেওঁলোকে। And ultimately, যদি এবাৰতে মানুহখিনি ইমান কি ইউজ কৰে, ultimately হে পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া পানীখিনি শেষ হৈ যোৱাটো স্বাভাৱিক নহয় জানো? সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ নট অনলি গুৱাহাটী বহুত জেগাত তেনেকুৱা হৈ আছে। So this is one of the major concern we are facing right now. Alright? দ্বিতীয়তে, large bodies of water will become shallower from the groundwater depletion, right? হেতুটো হবই হৈ গৈ আছে। যিমানখিনি আপোনালোকে water bodies দেখিছে সেইখিনি নাইকিয়া হৈ আহিছে, right? Climate change, tate water depletion sob adi kori jitu normal functioning of the earth hetu eta major change hoy goise. And ultimately ami manu blak eblak bhogisu, manu blakor logote he jibo jontu hokolu bahut dangor ke hotor khyatigrosto hoise, thik ase? The salt water contamination can occur. Yes, that is possible. Groundwater that is deep within the ground often intermingles with the salt water that we should not drink. There's a food supply and people will suffer. Strict orders are not placed to regulate how much water can be pumped from aquifers, which could have a devastating effect on the crops and the people who live there. It limits biodiversity and dangerous sinkhole results from the depleted aquifers. Wildlife, marine animals and agriculture continue to suffer because of the runoff from the industrial farming materials find its way into the water. So these are some of the effects of groundwater depletion, right? Example jete enuka dhonar proshno hai tete ami ei gute concerns khini dangi dhoibo pari. All right? So what is the initiative of groundwater conservation? Ki initiative loise Bharat Sarkare to conserve this groundwater conservation? Prothomote jitu Central Groundwater Board hoy jar report to ami eta portopan discuss kori aso, it is important, right? It is an apex organization of Ministry of Jal Shakti in dealing with groundwater and related issues, right? Ami ki gom paiso ei jitu CGWB hoy, it is an apex organization of Ministry of Jal Shakti, thik ase? দ্বিতীয়তে আহি গৈছে জল শক্তি অভিযান। এটো কি হয়? The government launched Jal Shakti Abhiyan in 2019 in 256 water stressed districts in the country in collaboration with states to improve water availability, including groundwater condition in the country. There's a national water policy. It has been formulated which advocates rainwater harvesting and conservation of water and highlights the need of augmenting the availability of water through direct use of rainfall, right? আসলে আপোনালোকে যদি ভালকে মন কৰে চাবচোন, আমাৰ সকলো আসলে যিমানখিনি প্ৰবলেমছ আছে, প্ৰবলেমছখিনি সলিউশন আমাৰ এই নেচাৰে আমাক প্ৰভাইড কৰে। খালি আমি জাস্ট চোৱাটো আছে, অবজাৰ্ভ কৰাটো আছে, ৰাইট? এটা ধৰক ৰেইনফলটো নেচাৰে আমাক প্ৰভাইড কৰে। এটা সেই ৰেইনফলটো আমি যদি আমাৰ নলেজ হয় গোটেইখিনি আমি হাৰভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ, then definitely to some extent we can conserve this groundwater, right? Hekane it is very important to imitate this nature, right? All right, tar pisot ahile Atal Bhujal Yojana. Etu ki hoy? It is for sustainable management of groundwater resources with community participation. And the last, National Aquifer Mapping and Management Program, etu ki hoy nakim biliu kwa hoy, is being implemented by CGWB as a part of groundwater management and regulation scheme, which is a central sector scheme, right? Ekhini ketaman he scheme dia hoise, ya bahireo aru bahut khini ase, right? Jeneke Ken Betwa jitu link project korise so that ei pani khini manuhe bhalke paয়, and adi kori dhei kiba kibi aru initiative loa ase, kinu bortoman ami ekhini yate dangi hoisu, thik ase? All right, and moving on, our last topic is taken from the PIB SVAMITVA scheme, and this topic is very significant from GS paper 2 perspective. All right, current news to hoise jitu recently the report of expert committee on SVAMITVA scheme was released during the national conference on SVAMITVA scheme.
right? আৰু ইয়াতে আসতে তেওঁলোকে provide কৰিছে guiding principles that the states may adopt in order to realize the objective of SVAMITVA scheme holistically, right? এটা আপোনালোকে চাব আমি যি আগতে পাতিছো বসুন্ধৰা স্কিম সো এই SVAMITVA স্কিমো সেম হয়, right? মাটিৰ লগত ৰিলেটেড হয়, সেইখিনি আমি কি ভালকে চাই লম কি হাইলাইটস সমূহৰ কথা যদি চাও it is a central sector scheme হয়, right? এই SVAMITVA scheme to central sector scheme হয় and implemented by Ministry of Panchayati Raj. Itu important হয় পৰে এটা prelims যদি আহে with the implementing authority of SVAMITVA scheme, then we can mention that it's Ministry of Panchayati Raj, right? আৰু আমাৰ অসমৰ যেটো বসুন্ধৰা স্কিম এটো ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেন্টে ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে, all right? So it was launched by Honorable Prime Minister on National Panchayati Raj Day, 24th April 2021, after successful completion of pilot phase of scheme 2020-2021 in 9 states, right? ইয়াপ আমি গম পাইছো প্ৰথমতে 9খন ষ্টেটছত আসলতে পাইলট ফেজ টু লঞ্চ কৰা হৈছিল, ঠিক আছে? গোটে হোল ইন্ডিয়াত এটো ৰোল আউট কৰা হোৱা নাই। এম কি হয়? Aim was to provide rural people with the right to document their residential properties so that they can use their property for economic purpose, right? Hey kid, rural people, যেটো residential properties বহুতে ডকুমেন্টে নকৰে এই মুখৰ পৰা আহিছে অতীতৰ ককা দেউতাৰ দিনৰ পৰা মুখে কৈ যায় যে লৰাছলি কিটা এটো ভাগ তোৰ হেতু ভাগ তোমাৰ এনেকৈ ভাগ কৰি দিয়া থাকে মুখে থাকি যায় সো এটো ডকুমেন্ট কৰিবলা বলে এটা যেন লিগেল এটা যেন ডকুমেন্ট তেওঁলোকে পায় সো দে তেওঁলোকক যেতিয়া কিবা ধৰক ডেভেলপমেন্টাল কিবা project আহি গৈছে যেহেতু তেওঁলোকৰ নামত একো মাটি পটা নাই একো নাই, ৰাইট? তেওঁলোকে কিছুমান বেনিফিটস বিলাক আৰ্ন কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোক বেছি আসলে vulnerable হৈ পৰে সো just to protect their rights, right? তেওঁলোকৰ এই ৰেসিডেন্সিয়েল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক তেওঁলোকৰ নামত কিছুমান ডকুমেন্টেশন কৰিব, ঠিক আছে? হেতু এইম হৈছে so it is a scheme for mapping the land parcels in rural inhabited areas using drone technology. এটো drone use কৰিছে দেখিছেনে? আৰু আমাৰ বসুন্ধৰা স্কিমতো drone use কৰা হৈছে and continuously operating references station, all right? It a benefits সকল কি হ'ব? To overcome the outcome from the scheme would include updating record of rights in the revenue property register and issuance of property cards to the property owners. This would facilitate monetization of rural residential assets for credit and other financial services. Further, this would also have the way for clear determination of property tax, which would accrue to the GPs, leading to better civic amenities, right? So these will be the benefits of this SVAMITVA scheme. All right, and based on this topic a particular prelims based question has been brought up. Kindly question to attempt koibo. And with this our session to aji mante samapto hol. Thank you for watching this video. Aru apnalokor jodi kiba doubt ase ba kiba feedback dibo loga ase kindly ama comment section janabole napahoribo. Till then, bye bye.